tingnan mo niya, pula na ka. Hello. Salamat sa kaming No, kami ni wife, gibuild na mo ni, kabisa kung sa among away, dapat dili mo gawa sa among baba, mabulag mo ta. Hello. Kaya naman, dapat na i-found. And this morning, i-build na to ang foundation sa itong ginatawag na harmony. No, better together, #harmony. No? Actually, paghimo namon sa pastoral staff ani nga team, ko kana problema na. But later on, I begin to ponder, nagsugod ko na ba, ano man pong harmony? No? Kapangutan ko, Lord, need ba yun ko? Mo din need, Lord, sa church, ang harmony. Hello? Kinsa na katry din, nga naabot sa point nga nag-iya-iya na ta. Iya-iya na tapok, dito na naitapok, dito na naitapok, dito na napitapok. O niya, ang pinaka-worst, lahi-lahi ang topics kada tapok. Ang topics kada tapok, katupod nga tapok, kanipod nga tapok. No? The harmony was gone. And ano yung napansin? Pag wala na'y harmony sa church, mubuli na ang harm. Inang katapat, pag wala na'y harmony, mupuli na ang harm. No? Muna, papansin na to, pag wala na'y harmony, tingnan lang mo harmful na mga ganyan napitan, yung mga toxic na mga gayo. No? Yung gano'n, no? Kaya naman, because of having a wrong foundation about unity. Amen ba? Salamat sa kaminga. Okay? Nakakapangutana, kinsay nabot sa point na rin nga, what ang nakagsalig sa kapwa ni believers? Amen. No? Nagtapok sila magpalayo. Hindi ano. I wanna keep my peace safe. No, kinsay nagkaprayana? It's because I want you to understand this. The devil is going after the harmony. Actually siya, wala siya nahadlok ka na Christian ka. Nahadlok siya nga makig-unite ka sa kanang Christians. Nga maparihat at utok. Maparihat at inistoryahan. Maparihat, di ba kung ningon nga, pag may istorya, huwag munani, istorya, huwag munani. Di ba, lain po. No? What I mean is, kanang maparihat at pangutok ba? Maparihat at agenda. Hello? That's the reason why ang ginahimo sa Yawa is, He is, nakita na ko na sa salida, He is, ang sa'yo lang dimension, destabilize the community or the body of Christ. Iyang ibig kayo, ang stability na to is ma-pour, iyang gina-destabilize. Nung kita mo ko na sa salida nga, ang gihimo sa kaaway, ning-join lang siya sa team, o yung ginadestabilize niya ang team para ang isa't isa, mawag salig sa isa't isa, di na sila magkasinabot. So whatever mission that they got into, hindi na nila mahimo nga naman, makisalig ka na niya, makisalig ka na niya, makisalig ka na niya, ano ba may salig ko nimo. Okay nga naman, ang goal sa Yawa, mawadaan kag salig anang katapad nimo. No, kaya naman, pag mawala na kay kagsalig, di naman kaganahan mag-open, magdikit-dikit. Tama o tama? So, ang imong ginahimo, nangita kaglaing creep dito, para dito kakamurag safe. Adali at safe ko. Pag matapong ako, plastic na nila. Okay, iyo. Tumay. Sabi na nga. No, nagdulag basketball, plastic ka na rito. Yung dapat harmony. So, that's the reason why we need to mind this, mga kaisunan. And I want you to understand this. The devil begin to put feelings to one another na ginalibang. Hello? No, wala itong bantayan. Bro, no, wala itong bantayan, bro.
Grabe. Tawa lang, ma-amazing ko bro. Kaya naman, pag pumunta na mo, ay, ngayon, bro. Wala mo kasi bro. Ay, igsoon. Pasagda na itong ginoo, anak, igsoon. Bro, kita mo naman yung gano'n na lang. Ate yun. Malayang, banda na lang. But we can learn a lot ba? Ginayon. No, kaya naman, that's the thing. Kaya naman, ayaw, ginabutan ng tag-feelings. Okay? Feelings of harm towards our co-leaders. Walang pamilya na ito, kung matutan, harmful naman ang grupo, toxic. And we need to understand that. Kaya naman, the devil wants us to be divided. The devil wants us to be scattered. And I want you to understand this. Gusto lang makita nato ni. Unity is not about being together. It's not all about alone of being together. Part sa unity is ang togetherness na to. Pero, not in outside appearance of togetherness. Kaya pwede tang magsigig-uban, pero dili na Panginoon. No? Di ta parehat utok, di ta parehat una-una, di ta parehat goal, di ta parehat vision. Kasi pangutanon ako isa-isa rin, also, what is your goal in life? Ang isa gusto na ko pamilyonaryo, ang isa gusto na ko, ano lang, may mong design sa kanto. Pero kung balikan na ito ni Drika lang, what is our goal? Kung pangutanon naman sa atong goal, one thing must come out with our mind. To finish the will of Him who sent. As a Christians, mga kaigsuhan, yes, nindot ilang naatay pangandoy. Kinsay gusto magkasakyan, Andre? Wala. No? Good thing ina. Pero bottom line na ng tanan, magkasakyanan man ta, mag-milyonaryo man ta, 100 million man ang imong bank account, ang sulod sa imong bank. Pero labaw sa tanan, your mission or our agenda must finish the will of Him who sent me. That's the reason why, mga kaigsunan, we need to understand na kinahanglan na itong makig-harmonize to one another. Kaya nga nakatapal, harmony. Okay, according to the verse kanina, let's see the passage. Be happy with those who are happy, and weep with those who weep. Ang kalabanan sa ito, malipay sa paghilak sa uban, mag-uol sa kalipay sa uban. Hello? No, kaya ba ni mo celebrate pag ang uban na-promote? Salamat sa kininig sa amin. No? You know what? Among kalipay ni Pastora, kana kung makita na mo ang isa ka leader, magpa-bless ng sarili niyang balay, no, mag-dedicate na sa iyang kaugalingong sakyanan, na good. No, kalipay na namo ron ba ang kalipay sa ubang leaders, kalipay na namo. Dili po tong kalipay nga nalipay-lipay, ato kag bar, nalipay ka dito, nalipay na lang po, dili po na maupod. But every milestone na ma-achieve sa tanang leaders, malipay ni. Ngayon katapad, malipay ba po ka? No, nakapalit siya bagong iPhone, di ba, na, bisag, wait, wata, palit ang iPhone. Kalipay na lang mo, pinagsin ko, wow, praise God! Bitay mo, hello? Tingnan ka ba? Kalipay na lang mo. No, we need to be happy with those who are happy. No? Malipay na namin, muruang nga leader sa mga dahil pa. Lagi naman sa mga kasabro. No, malipay pa po yun, hello? Hindi mo katapat. Kasi ito lang sir. Ayaw, delete na lang. Ayaw sa, kaya kung wala kang graduate, ayaw sa ha? Pero katong nakagraduate na, magsurya ta. Alright? Kaya naman, we need to be happy with those who are happy. Now, doon, saan na dragon?
Kadawa ta kalawas ko. No, and the next is live in harmony with each other. We must be united, mga kaigsunan. Okay? Ngayon ko dapat, we must be united. Abi ninyo, mas nindot mula ka, malaghan ta. Amen? No? There was a saying, sabi dito, a saying says, if you want, sabay-sabay na kasa, 1, 2, 3, go! If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Kinsa gusto madali dali? No? Gusto mo madali? Honestly, personally ako, hilig ko dali. Pero ako, gusto na akong mas magdugay, mas taas ang lakaw, mas taas akong amabdan. Let's go together. No, kinsa nakatry diri baktas ka? Baktas ka ikaw ra isa. No? Pag-abot nimo tulay padu kapitulyo, kapoy man balik ka. Pero kung daghan ka, biskag tulo ka tuyo padu kapitulyo ba? Okay man. No? Katry niya na. Katong ako lang isa, una-una ko baktas, tira pa lang tuyok sa alpa, kapoy ba? Pero sa ni baktas ning pro padong og muwa, ning tuyok pa mig kaupat sa muwa, human ulit mo pabaktas pa na. Ngano man namay kauban yung kalapat. Kinahanglan lagi mo kauban. No? Kung gusto ni mong madali ka, lakaw nga ikaw lang isa. Pero kung gusto ni mong layo kag maabtan, kinahanglan natin kauban. Lakaw ta sabay-sabay ta. Amen. Kasi nakatry rin window shopping. Ikaw ra isa. Di ba pag umagtuyok, uli na lang ka kaya huwag mo ginigay kwarta. Pero pagdagahan mo, bisag mo yung kwarta, pati sadya. Dugay pag tuyok-tuyok. Tama? Hindi mo dapat nagdalit ka. Ikaw lang sa isa. No, if you want to go fast, go alone. But if you want to go far, let's go together. Amen? Okay, when we are together, we get better. Okay, so kinsay mo tuod diri, iron sharpens iron. Kinsay mo tuod diri nga kanang katapal makapahait na nimo. No, makapahait na nimo. Dili makapahait og ngipon. Okay, makapahait na nimo kay ganuman. You with your shared ideas, okay, tama no? Tama no? Hello, kinsay nakatry diri nga. Nakaka-istorya, naka-learn kasi ang tama. Maabi ni mo, ang picture sa imong una-una is kanila. Pero tingala ka, pag istorya ni mo sa iya, nakita ni mo ang other side sa iyang picture. Tama, inuwa ko nakita, ano ba? Amen? Let's help one another to get better. Hindi ko namin, let's help one another to get better. Dili ka tabangan natin mo, mahimong bitter. No, ana si Hammer atong last Sunday, instead na tabangan, itapangan. No, tabangan na to maging better. Hello? No? That's the reason why we in the church, we encourage one another. No, para yung eskwela. Bro, no? Actually, graduate na biyan si bro. Ulit tao po. We help one another to get better. Daghan kay tag-leaders din nga namundang nag-eskwela, nakabalik og eskwela kay sige mag-push. Balik ba. No? Ako ikaw sa balay sa una. Ay, sure magyapon ko da. Estilo po. Karon first year college na. So we help one another to get better. Palag murag tuno na to, murag plakang mo ba si balik. No, it's for the better ni mo. Amen? Amen. Si Mrs. Moore, makamasteral lang doon yung siya. Hindi, masteral sa theology daw. Alright? No, let's help one another to get better. Hello? Amen?
Unang, mga kaigsunan, pag atong tabangan ang matag usa, we could climb the ladder that is so high to you. Sabi dito, our goal is not just to get better, but, next slide, the goal must to get there. Ang imong i-divide ng word na together is to get there. Yun ang katapad, to get there. No? Muabot ta dito. Di kay muabot ta dito. Ang goal is muabot ta dito. Kasi kasana. Yung muabot ta dito. Our goal that a mega church is muabot ta dito. Yun ang katapad, dili ka mabilin. No? Kitang tanan sabay-sabaw. Hello? Pastor, hinay man ko. Sige lang. No? Pwede una-una lang mo, Pastor. Sige lang po. Higtan lang ka na mo para uban di ako ka na mo. Bisag kulay-kulay ka gamay. The goal is to get there. Being together. Ang goal na to being together is not just to stay where we are. But our goal is to get there. Hello? Makita na ninyo sa atong babtan? To get there. Hello? No? Wala tayo lang goal. Ganun nagsimba pa man. Para malangit. Kaya kung nagtapong lang tayo para ma-impero, may pang magpuyota. Hello? That's the reason why we help one another. Kaya nga naman, usay ka ba? Mupalpak ka ba kita? Kinsa mo tuod rin, mupalpak yun ka. No, bisa kung saan na mo kabutaan sa imong utog, kuabot yung time na murag, bahin mo kung dautat ka liw. Hello? Kinsa nakatrayana. That's the reason why the church is not a gathering of perfect people. Yung ka perfect ka? No, kaya kung perfect na kain na ko, kaya hatod ka. Kaya ang langit alang sa dapit, ang dapit sa langit alang sa mga perfecto. That's the reason why ang church is for people who are not a gathering of people who are not perfect, but yet they need help of God to live righteously. Amen? Kinsay nakatry dire nga pag ikaw ra isa grabe ka kabuang. No? Pero pag nakakay kauban nga taga church, magapamalikas ng galing kagabi, pisti. Ano ako rin bawa? Nang kauban kaya. Napantol na kapamalikas, ano rin bawa? Kaya naman, we get there ba? We become better kung nakakay kauban ta. Hello? Kaya kung kauban mo, maura po pareha mo ako. Pero kung nakakay kauban ng leaders, halok ang kamalikas. Amen. Nung kauna-una ka ba, inamig. No, ang hours pagit, paggawa sa mga pandol kayo, pamalikas kayo, inamig ko sa libahan. No, you get better, we get better together. No, kanang mo kayo kuman ba? Kayo mas kanang masipya na ka, sabi ko, pastor, manday ko. Kaya na ko yung gati. Ay, pastor, manday ko, sorry, Lord. Okay, because we are that person, we will fail. Pero, okay, nung pa ba? Kaya naman, naamday mga kauban. Yun ang garapan. Ito, no? That's the reason why harmony, mga kaisan. What is harmony? I want you to understand this. Harmony is not about uniformity. Okay? Unity is not about uniformity. No? Uniformity doesn't mean unity. Kaya pwedeng mag-uniform tanan suot ato yung GMI nga jersey pero dito united. No? Pwede parihan na gina-istorya tanan pero dili ta united. Hello? Pwede kauban tang tanan pero dili ta united. Uniformity doesn't mean unity. Unity is pareha ta pero dili ta pareho. Sama. Pareha ta. O, pareha ta. Tao. Amerikano. No? Pareha may lalaki. Pero dili may pareho. No, gwapo man siya gamay nako.
Si Bro Bro. Ay, parang din mga bro. Okay? Sino nun? Si Bro Bro. Parehami, pero dili may pareho. Ano man? Lahi-lahi man di batasan. No? Sino nun? Butaan man kayo. Ako kay bayo naman. Amen? No, we might be different. Now, unity is all about, unity is people of different character, culture, and community yet gather together and has the same goal. Pareha nag-goal tanan. Amen? Amen. No? Ang atong goal tanan is to finish the will of Him who sent us. Amen. No, always ako nilayin ko sa leader, atong goal is to make hell empty. Himuon ang impyerno maway sulod. Ganun sa man na, dili pa lang sa yuta, maningkabot na ta. Muwi o uban. Ipaila-ila si Jesus sa uban. No, ingon sa uban tawid, dautan di kayo sa una. Pero karon, dautan na na. Wala rin kayo. Kaya naman, when Jesus came in, naman siguro yung mga sitya, palpak, gihapon, but when Jesus came in, anam-anam mo, tarong ni Lord ang tanan sa pagkilabuhi. Yung sa nakatry din, kahimo kang sala, pero ikaw mismo gina-convict sa mga Espiritu, mali dito ba, mali dito ba, mali dito. Ngayon mo na yun, imbis kayo musulti kasi mong kauban ni Diyos para matabangan. Nilahilo na ako, taan ko ni Pastor Perilon, tago ko eh. Yun ang dapat. Ayaw tago. Okay? Unity is all about people. Lahi man siguro ta, pero at least pareha ta goal. Amen? Pareha ta goal. Yun ang dapat. What is the goal? Nasi the goal. Okay, we need i-goal mga kaigsunan. Gusto lang masabta na ito tanan. Unity strengthens others through your strength. Kundi ang panaghiusa, ligunon ang uban, pinaagi sa atong kalikon, sa atong puso. Now, I want you to see these videos. Dito sa videos. Play please. 1, 2, 3, go. We don't need to fight one another. We just need to feed one another. Hello? No? We don't need to fight one another. Why not feed one another? No, sige sir, binunalit. Ako una ba? Ako una. Pero pangalan niya sa yang kutsara, taas man, tuliga po sa kapo. Pero pag yung sugar feed, it lights up somebody's life. Kaya magkatapat, andam na bakang mo-feed sa uban. No? Napaysa ka video. 1, 2, 3, go. Unity is strength. Make sure you show him this next animated video. Unity is strength. A hungry killer whale sees a group of baby penguins standing on an ice floe. Just when he thinks he's going to have a good meal, the young penguins are led by their leader. Move towards the end of the ice floe as a group. The bubbling ice floe is a rushing orca. This is the power of cooperation. A group of tiny ants are carrying their food in an orderly fashion. But then a strong suction comes over them and they are attacked by an anteater. The ants are about to be sucked away. At the critical moment, the ant commander calls out to all the team members to stop. Everyone immediately put down their food. They all rushed to the front line and formed up under the command of the ant commander. The tiny ants were instantly transformed into a huge ant ball with the help of the commander. The ball of ants blocked the long nose of the anteater. It eventually suffocates and dies. By working together, they finally defeated the giant beast, which was 1,000,000 times taller than them, on the beach.
A group of small crabs are feeding when a seagull suddenly swept across the sky. It swoops down on the crabs. The lead crab spotted the battle. Immediately, he gathers all his friends together. They move quickly and stay close together as the seagulls are approaching. Suddenly, they raise their pincers and give the attacking gulls the most popular haircut. Working together, not only did they save their own lives, they also punished the gulls who had always been so fond of bullying them. On the flat yellow land lives a group of cute little meerkats. A red pomegranate grows on a tree at the entrance to the cave. It's their favorite. Every day, they line up to have a close interaction with the big pomegranate. The pomegranate is the white moonlight of the little meerkats' hearts. Every day they stand under the tree, waiting for the moment when the pomegranate is ripe. Alright, ito po siya gigan actually. Right, so, that's unity mga kaigsunan. No? Bisag dako kay itong simod to, dako kay itong tawa na to, pero pag maghiusapan ka lang, kaya na to silang pagniyan. Amen? That's the power, that's the strength of unity. Ito mga penguins. Pwede yung ayos lang kanon na itong shark. Pero nagpadap niya ng isa, nagpabilin pa rin kanino. Pag na yung nagpabilin isa sa ito, birahan ba? Yung katapat, birahan ba? No? Dula tayo basketball niya, birahan ba? Birahan. Di kayo birahan, biraha ba? Away. We need. Next is unity. It's not about me. It's all about me. Amen. I want you to see this video. Unity is not about me, but it's all about we. Okay? Hindi niya kaya. Pero pag nasa'y kauban, it's not about me, it's all about you. No? No, I just want no, a simple win, but not about ako na win. But all about tuwan bang ni ani. Amen. Our win must not be out of our own strength, but out of everybody's strength. No, lahi man kita kusog tanan. No, di man kita parihag kusog tanan. Tama ba? Pero ang imong kusog, akong kusog, atong tanang kusog, mag-abot, we will be enough to be strong and mo fight sa no? Mo fight sa battles in life, mo fight sa struggles in life. That's the reason why I always say na pag sad ang isa, why not maging sad po ka? Di mo mag-ulang, sorry ito. That doesn't mean ngayon na. But we know how to have empathy to one another. No? Tingnan mo katapat, andam na ba kang unite? 1 Corinthians 12:27 it says, sabay-sabay nagbasa, 1, 2, 3, go. Christ's body, and each of you is a part of it. Tingnan mo katapat, you are a part of it. No? So, basahan natin above na Texas. 12:13 to 26. Sabay-sabay nagbasa. 1, 2, 3, go. Some of us are Gentiles, some of us are slaves, and some are free. But we have all been baptized into one body by one Spirit, and we all share the same Spirit. Yes, the body has many different parts, not just one part. If the foot says, I am not a part of the body because I am not the hand, that does not make it any less a part of the body. And if the says, because I am not an eye, if the whole body were an eye, how would you hear? Or if your whole body were an ear,
how would you smell anything? But our bodies are many parts, and God just where He wants it. How strange a body would be if it had only one part. Yes, there are many parts, but only one body. The eye can never say to the hand, I don't need you. The head can say to the feet, I don't need you. In fact, actually the most necessary, and the parts with regard as less honorable are those who so very carefully protect those parts that should not be seen, while the more honorable parts do not require this special care. So God has put the body together such as that extra honor and care are given to those parts that have less dignity. This makes for harmony among the members so that all the parts are glad. Next slide. I'll end it there. 26 to ko na. Alright? So, first thing rin mga kaisunan, dili kumpleto ang lawas kung wala ka. Ayun ang galaw. Right? Kulang ako kung wala ka. No? That's why our first point here is the church is not complete without you. Hindi po kumpleto ang simbahan, kapatid, pag wala ka. No, klaro kayo ni, it's the Bible that says, kulang ako kung wala ka. Dili din nagikuha nga lyrics ng kantaha to, no? Dili ito gikuha, kulang ang church kung wala ka. Ngayon katapan, kulang kung wala ka. The church is not complete. Kaya naman, ang tibuok lawas at kadaiya man ta, pero kung tala mo lang yun mga, di lang kita pariha, pero pareho ta. No, di na parehang functions. No? May pi, gwapo ra kay ka, gwapa ra kay ka. Ano ko? Ano ko? Kung ang Bible nila, anong word of the Lord, ano si Paul, ang dalunggan, hindi pwede mo yung bili sa parte sa lawas, kay dalunggan siya, di siya kadungog, ay di siya kagita. Hello? Kung sa mga kahinaw sa lawas, kung ang lawas puro mata. Sige daw, imagine ninyo. Kung sa kahinaw sa lawas, kung ang lawas puro dalunggan. Sige daw, dalunggan ni. Kaya magluko ano eh. No? The church is not complete without you. No, sa diya dito ang nagkagulihan ka muratag na nawalan o one part. No, when there are leaders who just fall away, no, di man yung nga kanang hawak sa Ginoo ba? Kita na dito, nag-inom na dito. No more hurtful ba, no? Kanang masakitan kayo nga naman. They be part of the body. And karon, ano? Kita ang leaders ito, tambay yung sa kanto, pinahan na ako. Son! Kaulo lang ko, managat po, pakuha niyo, ito bakit? Uy! Ang kadlukan lang ako, pag nangingin ko ng pastor. Nagkita ko ni pastor rin, nakankulihan mo. Murang nagdagang kagawa na rin. No, the church is not complete without you, mga kaigsunan. Inyong katapan, dili kumpleto ang iglesia kung wala ka. No? Number 2, you might be different. Okay? You might be different, but your difference will make us completely a one body of Christ. A one whole body. No, ang imong difference ang makapabuo sa tuwa. Muna ayaw i-disregard yung problema. Hindi mo ka-special ka. No! Inyong katapan, no!
importante ka. Hinahammer pa, importante ka, pero huwag kang pa-importante. Pero gusto mo masabtan mo ba? Biska dili ka magpa-importante o magpa-importante ka, gusto mo masabtan mo, importante lagi ka. Hello? Kaya kung sa gripo pa rin, dili mo agas ang gripo kung walay hose. Amen? That's the reason why importante ka. Hindi mo katapat, importante ka. Imong difference ang makapahimo na itong bulong. Dili ba taparihag yun? Nulain po diri, ako pa'y mo kanta, ako pa'y mo drum, ako pa'y mo keyboard. No? Ako na tanan. No, kung kaya na ako na tanan, di ka po magsilbi. Tingnan ka dapat, di ka po magsilbi. No, di ako pag mo video diha. Kaya patarong mo sa akong video ha. Yung sulod na wali, ala. But your difference will make an impact on this una. No? Who would have thought na pa na masawod mo wali diri sa kuwa? And I'm not going, we as pastors, dili na mo na i-threat nga threat sa among leadership, but we will treat it as a function of the body of Christ. Noon namin mga nakita dati mga leaders sa church, awag mga witty kayo mga inistoryahan. Asa ko kapag gusto mo, ano sa mga ba? Muda ko to, grabe revelation, ginawa niyo eh. Hello? And dili na siya threat sa leadership mga kaisunan. Kung mabante naman ang aging harian sa Ginoo, anong hadlok man ta? Hello? That's the reason why as a body of Christ, we need to make our difference. We make it whole. Hindi mo katapat, pwede biya kayo ng imong skills, talents, ability, i-help sa church. No? Pansin ninyo, puro lalaki at ang mga singers, no? No? Kaya ang mga babae na ito, na magsibo, siyempre, engineering ba ito? No, ba na ito babae? Life happens. You need more work. And it's not bad. There's a reason why, kung ayaw ang people doing hindot naman lang kagtingog, ayaw na ipagamit sa bidyumihan. Ipagamit na sa simbahan. Amen? Okay, kung sa bidyumihan, grabe mo siya ba? Feel mo yung cool na. Ano yun yun? Kung na-birthday, grabe pasayawon mo, no? Pero ano? Pero pagkabot sa simbahan, love it. No, yung difference will make us whole, mga kaisunan. Now, number 3, you have gifts that could be helpful to the body. Hello? Lain po ang dalunggan may malibang para sa lawas. No? Ginig ko ano, wala. Na-imagine ninyo? If we don't unite, tumayutan. There was a story bitang mga kaisunan nga, si Anos ba? Si Anos. Nahiubos pa kayo si Anos, kaya hindi siya importante. Hingan man siya sa mga panglawas, hingan man siya large industry, small industry, ako kay pulos ito, man, agyan na mga iget. No, agyan na magtay. Ano siya, din yung tanang sa kuwaha. Sige, sugod ka rin, hindi na ako magpagi. Wala! Ang naitawo, patay ang lawas. Kaya yung manas niya, ignorante? No, murag. Ano mo? Basta, that's like leaders. Gusto mo kasabta na ba? Tigtindog-tindog ang guro ka sa nasabi. Pero ikaw pinakadakong taas ka pa para may kumanay ang simba. Good morning. Ma'am, buti ka rin ka ba? May nanala itong taas. Hindi mo lang yun. Marinig yung pagkabudo. But there are leaders who wala kasabot that is an act of service to make it nindot ang paglingkod sa ubang ng mga bisita. It's because na ay ushers na nangandam. Amen. No? Na yung mga naninihigaan sa gawas.
Ayaw i-underestimate na kaya naman part na sa movement sa body. Lain na ba kayo no? Sunod ka diya, kawin. Daghan na po. Pagkabot na rin, dagang example. Ang mga bangko, nagkala ko, kuha mo bangko niya, lingkol lang mo niya, bahala mo. No, as a body of Christ, so simple naman ang pag-arrange. You know what? As we started, ako nag-start ng yung Marshall. Ako ko na yung speaker sa encounter, sa pariya. Sugod ko as Marshall. No? Napaisa ka leaders din sa una nga, pag Marshall niya sa encounter, tawaan nga siya iyang sudlan. Kaya na'y tayo, way tao. No! Tawaan mo rin. Kuya, barado pag yung CR. Kapag kung sa hihimog, yan ang tayo. Pero nag-gloves. Siya nag-gloves. Wala ba? Gaano ba? Grabe nga heart of service, mga kaisunan. Kung ikaw guro, tingin mo kapoy. Amen? Bagay natin mong gift mo ni mo. Kaya bang magulit o silig sa tanan? Amen. No? Hindi sa tanan. No, kaya bang magulit sa tanan ng microphone? Amen. Kaya! Gunit ang hindi ay. No? Kaya kayo. Pero I want you to understand this. Your kids na pwedeng makatabang sa church. Amen. Pwedeng makatabang sa body of Christ. Amen ba? Amen. Nusunod, dili na silang mika mo maing buntag sa tanan. Hallelujah. Ay, partner! Dili na magkaroon. Nahina mo ba, no? Sunod, nahina mo naman yung isa, dalawa, tatlo. No, ano? Sinagot na ba daw? Dumidilim. No, lahin na po yung spoken ba, no? Sunod, lahin na po yung mawali dito sa youth place. Sa Raymart na po. No, Raymart Pawan. It's a prank. No, pwede ba ya? Pwede kayo ba? Sunod, pumuna po tayo. Pwede ba ya? Kaya naman, you have kids that could be helpful sa body of Christ. Amen? Amen. Kaya dili sa tanang panahon mga kaisunan na kami lang yung din eh. No? When the ministry is going higher, sa kung may pabuto na to, kami lang yapon din, sa may makakibunsin, i-invite ni Gwali dito, o niya to tago mga outreach churches na to, niya kami makakibunsin eh. No? Bunsin lang sa may padala din. Di man kasi na to. Nagkaya mo ipon ng sakra. No? Sabot na manglihat sa liputan mo anak. Sa ngalan ng Panginoon siya Santo. Lain po. Pero gusto mo masabtan mo, manakay gift ang makatabang sa church. Amen? Yun ang garapan. Gifted ka. Pero labot sa tanang mga gibsunan, naaman galing tayo gasa, di naman siguro kompleto ang iglesia kung wala ka. Imong difference makapahol sa iglesia, pero labaw sa tanan gusto ko yung na ito. Number 4, Jesus Christ is the head of the body. Walay laing ulo aning tanan. No, kung naa may laing ulo aning lawasan ni, lahi na nga lawas. Only Jesus Christ is the head of the body. That's the reason why ang mandato sa tibok lawas dili magsukad kay pastor lang, magsukad kay Jesus. Amen ba? No? Kaya kung ang mandate na ni pastor o kitang tanan atong mandate magpadato ka ninyong tanan, it means it's not from God. Nga naman, ingon ang Bible, kung sa may maangkon sa tao, kung maiyang tibok kalibutan, pero apa niyang kagaligong kalag malaglag. Hello? Pero our goal is to be united with Christ and have a one mandate. It's to go and make disciples. It's to preach the word of Jesus. It's to preach the gospel, to help the poor, to help the needy,
and to take care of those people who are in need. It's a special mandate. Kung masabi mo ang tibuok context, mga kaisunan, sa 1 Corinthians chapter 12, it's written in there ang tibuok listahan sa lawas ni Kristo o ang function sa lawas ni Kristo. Naiuban sa to ang prophets, naiuban sa to ang evangelists, naiuban sa to ang apostles, naiuban sa to ang teachers. No, you are gifting of teachers, kaya ni mo matulog, why not be part of it? Hello? Pero lain, naghatag ang nga mandate mga kaisunan si Kristo. Nganong na ang mga gift, nganong na ang mga parts is to strengthen the body of Christ. Gawas niya na walay lain tuyo mga kaisunan. No, I'm happy if we prosper. I'm happy kung mga muasenso ta financially. Walay man iniana. Pero kung muasenso ta financially, na mapasagdan sa nato ang mandato sa Ginoo sa atong kinabuhi, I think there is something, a question that we must do to ourselves. Now we must evaluate ourselves. Colossians 1:18, it says, Christ is also the head of the church, which is His body. He is the beginning, supreme over all who rise from the dead. So He is first in everything. He is first in everything. Siya dapat ang una sa tanan. Kung na may una sa tanan, mga kaisunan, si Kristo dapat po. Now, I'm always saying this to the leaders. Malipay ko kung participative, helpful ka sa ministry. Pero kung busy naman lang kay ka sa ministry, pero wakay tarong relasyon kay Kristo, you better check yourself first before serving back to the ministry. Ano man, mas labang importante ang imong relasyon kang Kristo is because you are going to receive the mandate, imong madawatan ang mandato gikan kang Kristo bago ka mo function sa body of Christ. Unya, sige, busy ka diri. Pastor, ako picture, pastor. Pastor, ako yung host, pastor. Pero imong relasyon sa Ginoo, no? Gusto kayo makita ka rin ako sa church, busy kayo kapag pagkapos ng balay. Ako naman ang tanang gisugo ni pastor, ako naman ang tanang kaya naman ang galat na naalay kay Christ. Yung sinabi na. Now, I wanna end with this verse. Genesis. Sabay-sabay nagbasa, 1, 2, 3, go. People of the world spoke the same language and used the same words. As the people migrated to the east, they found a plain in the land of Babylonia and settled there. They began saying to each other, let's make bricks and harden them with fire. In this region, bricks were used instead of stone, and tar was used for mortar. Then they said, come, let's build a great city for ourselves with a tower that reaches into the sky. This will make us famous and keep us from being scattered all over the world. But the Lord came down to look at the city and the tower the people were building. Look, He said, the people were united and they all speak the same language. After this, nothing they set out to do will be impossible for them. Come, let us go down and confuse the people with different languages. Then they won't be able to understand each other. In that way, the Lord scattered them all over the world and they stopped building the city. That is why the city was called Babel, because that is where the Lord confused the people with different languages. In this way, He scattered them all. Actually, this was commonly used, mga kaisunan, ng mga verse about unity. Okay? Ginagamit siya about unity, pero the context, the concept of this passage is wrong. Nga nung imong wrong, it's because ang mga tao gusto nilang mag-build o tower na mosangko sa langit on sa purpose. The purpose is to make their names known. Balik sa 4 or 5.
Let's build a great city for what? For ourselves with a tower that reaches into the sky. This will make us what? Famous. Famous. There's nothing wrong being about united. Pero pag ang goal mahimong ilado ta, mahimong kang bagtugan, there is something wrong. Walay laing angay mahimong bantugan mga kaigsunan kundi si Kristo lang. Amen ba? Amen. Pag magsugod na gani ang glory to me, get ready for the goodbye to me. No? Kay mawa gyud ka sa imong kaugalingon. Tanawa, nangawa silang tanan sa ilang kaugalingon. Nangayong isang martilyo, bro, pahingi ng pako. Ang sa pako? Huwag mo kay pako. Bro, bitaw bro. Say bitaw. Nagibuyan na yun. Ay, sabi mo, bitaw. No, kaya they begin to lose themselves. Unang pag-unauna na to ang glory to me, next will be goodbye to me. Amen. Amen. So mga kaigsunan, as we get united, wala tayo laing goal. To make hell empty and to make him known. Amen. All glory must belong to him. No, bisag unsa kataas ang dalan sa Ginoo sa tuwa. No, magkaroon man siguro ang pulo kasakyanan. Lahi sa Lunes, lahi sa Martes, lahi sa Merkulis. Pero walay lahi mapasinungdan anang tanan. Si Lord. No, when we begin to glorify ourselves, get ready. Kaya naman, di ka magkaanang magkahanal ang Panginoon. Amen ba? Pwede ba lang yung manindaw ito? That's the reason why, mapansin na to, pag ang leader nga